Pour quelle qualité ton but terminera? Mangulo, Farasi Mangulo, Munegama Amagama Jigi from Kambo, Fox Seriao, Ansonama Ambargo, Saya Walimaboro, Amasa and Donaboro, Kini Masonkarima, Obesa Janabolo, Amabulu, Nogambulu, Natabunu, Ulubato, Telefonu, Andava Maka Sanjiwe, Andava Maka Fiende, Angabama Maniforo. Taba polida anga embose Adia tiena no no de ao on Suda say na cry Woro dugu woro kubai Badugu jeli bai Nine ye aure Suda da siwe Cheba siwe Dani bidon siwe Bakuri siwe Soni Alteri siwe Mohamed Siwe, Mine Awe, Odi Boketanga Mali, Kile Kura Bora Awe, Mine Awe, Ara Yele Boni, Okera Funiye, Islamo e Ara Dela Ga Here Gonye, Kele Tae Matiki Deli Ara Duanye, Kabudala Aye Mali Jugu Sakani Tezani, Kora Soma Aye Jugu Mali. Debout sur les remparts, un peu de invité une fois. Je vous fais le bandré à Oanoué. N'a pas de fond. Malikoura Jobabe. Asimi Nara Chedoke. Mali Jombe. Ma gouvernement Nandala Malien Jembe. Malien Fond. Tout arrangé ouye. Moulou Pena Tati Maliba Indore. Salut internet maliou mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walmando foli mi ni dantala balma kede do agas 24 5/5 mbora nka foli mba krengre ka nyese mandenkaw ma minye epere mambruye ani malga fami mambru ani ka fara malien de nyuma bela jele mali jobagaw ni mali kanubagaw ku foku walmando foli mi ni dantala ambe armée anyo de vo mali goina en tant que sanction be ambe armée de ma cité papa ni armée te ambe be fara nyon ka de pour que ka ke jekulu kelenye ka jugu kele ka ke jekulu kelenye jugu kana don yoro soro maliko ina de bi mali be etabu mena musala ko tala de isona ima so yiga jamana defa isona ima so armée soutenir 100% c'est très important de ite armée soutenir mo kamade yere kun e ba soutenir yere kun de kam ambe nyombolo dande do krengre nyana amunu be Facebook sanfe kuma onya bi image munu la nyema asimu tabbe kante tabbe touré tabbe malizoldo tabbe segu tungara tabbe bu bela jelen foko walimando foli mini dantala segu tungara mbi soutenir foyoro mini koina nin koina mbi soutenir foyoro mi ay kante ko ni tewu e ne ready e ya on ready ni makangi soutenir diaspora de kangi soutenir ni makangi soutenir antikatna de kangi soutenir siga fu itola ambi soutenir foyoro mi malizoldo nere furumuso ko be chogodi kuri bashi tawla ayen soutenir mama mina be difficulté kono mama mina be degun kono malizol de onye ne soutenir de tout fado tout bado tiye kelende flatter amba dagati ya pipa po katla ko bela jirana ka fara nyonga touré ambe nyogombolo dande do nga touré nale nga video famba ba e touré de ka nga video famba abe e touré de ka afin be commentaire la bela jiren folendonde otimenen ko fe antikatina mo. Et j'espère que ma adresse connaissez sans fait. Arnebu Bambolo, le 28. Agnès Sal Nini Meri Bolo Montrae. Au Sali, Tcheo Tcheni Mankara Nimato Arnebula. Nya be capturer crank a be flenye ma Facebook sans fait. Na ba capturer crank ya capturer crank ya yere ka sebe quoi. J'espère que Mbolo ka foko nya sebe fin sans fait mais ma sebe quoi. Ya nye dati ni fin de sebe. And anti cartina problème be maumaka. Anka nyogon soro adresse ni adresse kelena ambe nyogon soro la montrae mairie a confirmé katla ka adresse ni fembela jelen chamma ka salta ka dama ma bayriga be kusalimi nkono problème be munun kankambo uludema ni cheo che masse ni muso masse yiga dossier yere ya kungo yere ya responsable ka fo ka no bola pew cheo che masse a keneka le 28 samedi donc à partir de 14h faut 19h yoro kaja yoro ka suru anka papa katola anka foi tola anti katina be yoro ko nina ko gila de bila emiga passeport so le 11 terminé ne rebora consulat depuis 14h mb faut 19h30
ntilena ende fodi munu tumbe arne bula yenyi min beye ambe tamba dagati nyogonda la munde be ka ke munde make ye munde ke masega munde ke nyere nye da min kaka min nyira nana okuni nyame tala de ne rede nyekse yayi cheoche ni mankara o keneka ambe liside tade cheoche ni masei ito tala awa yo banende de nan nana fana bi kite ka bo groupe kono musala hine ko imbana de muso ni masei ambi kite ka bo groupe kono liside be tade cheoche tara ito beta muso tara ito besa ito beta on tay ni ndronde ante douala nyoro ka ni yoro ka jayire giga fere nyana bosa on ga papa ka tola ni yoro ka jande ere de yere ka responsable ye on te sigi deme ne te se kana ere nyona on te sigi deme kwa ni yero nyi anya yoro janya ka wati janya pour que mawka la benke ka bena edi pour que ambela jelen ka nyon soro merde montrer kata ni meri bolo pour que akase ga sal dama wati de lambe ko sal ni cheoche mata muso mata hari ni nano ko fe teta ambolo siga kabo bela kanogo bola pew ni mase akene ka adon hari ni nano o kofi ko ni nde manga on tita tugunde ito tanga lisila yerde be tiga dossier yerde be ta sui consulat e yerde be ta munde be nyanabo eni consulat mo ci anda tala de hinete foite tolerance zero kungoba aude ka o kungobe nyanabo tugomi ate nyanabo mashiko ambetan sigi munde be ankanga munde kyanganga tableau jumendeta odonde nya foka no boala pew ka foka saga la tugu nga porte parole no e jofsi la leri tunganga info blame ni mama ina o okipele mbade do pour que ka sega bla groupe ka awani video ntu amba tike ka bla groupe ka info rete ni ko fe le 28 be ka nyon soro ni adresse mi ko fole mi ni ya capter kranke ka bla ni ka fara asimu nunga photo la cheoche be yoro franci te torka muso be yoro kuma bana ende nyame mame oye otene tala de ne afo Facebook de sanfe aba bekanga lame ka donc afo ni adresse ko fole ni mase ne ko banende delitene ni mosi ke tri retenela ninkele na tri tenna foitena mbega kele mi gembega keni faso ko de abana na obese aise ni munu serai ankanga minko oluya amba ko oluye cheoche mase muso mase ikungo bi rebolo oyo bani maleo mandenkaw ni telefone na mato okipelendo surtout samedi min temenata surtout dimanche min temena ni de okipelen bare ndo nanga yoro la vers 23h ote ko chinye anga mali de fleni mali mi ambe makaw ya sigi samba iriga na ba mbolota mali dombe ni nyele mayele ma de la mali kono ani mali ko ka papa ka teka njana o ekelenye fulana jume asmu koita ambi foki walmando folimi ni dantala anyiga barake noya anyore fosa tiaye dusude fari kolote tiaye dusude kolo doronte dusude do dusu kolota kono fasata kono femerete de détermination da asmu be ko de la bara mali kono malgré tout ani antikatina mo be nyona malgré tout ambe kanga hakenyi na bolo mais abe kaminke te horonya ekelende flatesa G5 Saheli kwa mboro fana kono je merci ambe ala tanu ka barikada jekulu min sigira farafina duni kama jekulu min sigira farafindew njolika jekulu min sigira pour que ka ballo farafindew na kaira ka fante kodo amma kala donitana haranka dugukolo surushi anyana ma yoro sidiri herabe yoro auna manga jekulu min sigira o kama wati mi mana farajo dila wati mi manu dia ibedo anga jamana kono kabo papakate boala asimu fo lendonde anyore fo tiaye barade tiaye kewaledi aramade idala karafe o idala kumade wallahi iye chew dande to kanila saginde jamu kanila sagide foi kani fili yerema en tant que ninkele ala sa danande nindo donde malidem bi ko de malidem munum bi ko olu donendo awa malidem bebi ko ka faroka mana akoro de be nyogona malidem bi ko malidem be tede ko foka no bola parce que malidem chama de be munu ye hypocrite wi voilà munu sona komi eke chogo anka ka nyerede o malidem nunu bi ko kuma na nyogona wudi har na asura bi kila anga hakke no fe o te jugo yede on be ni chedmon de fe on be tugu ni chedmon de fe chemunu ko faso nga jamana ka kentai amba nyere maraka ma were mara an sago ba nyere la me ma sago te kanade azumbe ko bara de la walia iba fe ita fe o yede kungu yanga papa ka tola antumbe ga minni kunu bi ambe ko de soro amma go tumbe minna kunu ka desala bi azumbe ko de la walia bi on ambe bo seda wala o siga ga bo bela beki akili siga ambe na bo seda wala fembe duguma
ambe chaman kalama la de antan sigi ya kangalon tige de na yi baraki abe fo de ay baraki ni asuma baraki amba faye ka fo ko ma baraki anyo de fo papier kelen de bambe boloko abe bara min ka kanga wal nyumando ka croisi do ala toujours aka dusuta kata ambe ka croisi min do ila kima jamu o kani fli yere ma de o kani la sagi ko de kana son few ambe ka kuma munu fo kama tanu ni kadi me hakili to yire la ka do nimbe kan tanu kumi ngata determination na de me ni tanu yake na ka ke be ka tae ka tanu laba na ya bluff la da nyonga kisi ku be kan tanu ko nye bara chama ke ka soro papa ama papa ke ini che yire ye bara minke wallahi ante nyina ko afriki bebi ko ni ke chogo de la ni ke wale inde ka asim koita ambi ni ka colonel duru ani ka gouvernement bela jele ambu bela jele fo parce que ma kelente se kola amana ke chogo ire be nye fede me ikanga fo mali dembe kanga kunkuro taniye awamban kunkuro taniye ambe wasoni ka sabu ke ambe kan wasoni murbo keta dambe ke chogo minare ay bara de kede na tu yensira bla murbo keta temene president fen nana jombe so ka dambe matrafa katuma personne kadala i jogunu ka kewale ni ubora sira menfe nya be on ban sigi ka waso kan anjigi latigi anjigi dalen bi ka hari sini aw hari sini kene anjigi dalen bi ka foko ko farafina ka bonya sababu yesoro mali de la atenya malidon ka ben ko de atenya malidon ka fara nyogo yako atenya malidon ka tie fo nyogo nyana atenya malidon ka do faso joye jume mo ko tede faso ko ala pazeni yo kuma vodo ba voko no kambe faso jola chama de be faso jola faso jola tede ay ibe mo ko de la wallahi ma on be faso ko de la wallahi ante mo ko la re asmu folendo foli mini dantala o de ato nyi photo bla nyeta parce que ga dulo kiten kanabi kuna ke chogo de do me fidem ka duru ki de ben kana asmo temenen ko fe malion manden kawo ay video en partager aka touri aka samakana anyore fo progrès de la république de do may jien yorosi progrès mi sigilen do te kanate kanani kuma kanye te ki sigite jabuta bloqué wale tablo o touré di tiangalon te marché tugu sa malion on yere ka ministre de la justice no e kasunke ni anga progrès de la république mali bolu de bolo folo o kelenye fulana ibora yesegu tungara mina faso jola de do har na soro filiba soro ko mi filiba nto soro chogomi aya soro faso ko de law o minana o datugura ye kante datugu ka sabu ke munde ko mali zolidew seba wuye dabali bawuye ngambe na le kon photo nu benyema progrès nunu ye munde sebe ko mali zolidew ne ma fo be nyumanke be jugumanke ne ka papa ka tola ne tuga ini boksu kono me ne ko ni nya bala ibora ni dossier ti ma se ga démentir muso ma se ga démentir folo o ekelenye fulana na soro daluya be mo bolo ma daluya kene made amma fo ibe arna kike ta ke neto seriala de chien de neto seriala binta seriala sini me bora ni dossier ya progrès ru ye barake nay jiju ye barake nay kunju mende la ye barake nay folo olu bora ni dossier minye kana na Facebook sanfé jiju ye mo joli datu o kunka otona jiju au ka jujiya ye de ka mawsui mamnu be na ni dossier abo olu ka hakilina nu ka dossier inta ko tigi interpeller wa aw ye barake ni mamnu ka publication ni ka barake ni mamnu ka information ni aw tu yelondo binaw na na usige ka foko wa ko page mi mbe ko ibaro minyen kamana ga ko imbela yu sigilendo to ouverture mi jam mo tumbe ga kala ko njonga yoro nin kala folo ngana tangalon tike kwa ay ngono doni après mbere dossier mbela jele ngono bien à licence ça ay ngono doni tenteke fontaine nende don quoi ya ko de problème jonga tiktok intike sinon atenyana boko ata jonga daileta nga daile en fait ntike fontaine nende do iko ko mali zolide ma kube ku nyine mbenda do ni nguma la mani mo chamanyere bore fo mali zolide a signification ye minye progrès ba donde abado abakalama wallahi osika kabobela abado abakalama yere tuguni yere sagoke otena daunga ya ambode fo
Ay ni ntoy ngana ni fando ina mashinga chao wala jonga ni njota ayu lame folo progreri ko ay min fo angata mori passé to ko nta don te mo shido kasola mori passé ko awu ku ga page mori passé ko nta don te mo shido kasola nta don te mo shido kasola ni chero be ni galo no me signal ka kuma do parquet ko do ga mori passé ya ho ko mo mori passé ko page mori passé mu semaine no ne bo de kala yi o nta don te mo shido kasola nta don te mo shido kasola aw donc pour parquet hakina la procureur na ga mo ko comme pour dire ko comme pour que Kaïdira, si vous êtes interpellé, dites seulement que vous ne savez pas qui sommes-nous et le tout est fou. Bien, Abella Jelenya Ede, Oria Tamba for Anga Kalankila Nunu, Olubolo, Cedri, Kunu, Antumbe Hakila min kom Malikon Halbambo Kechogodela, Orania Berojme, New Publication Rebe Maluade. Oria to Jamana Rebe Tamboya, Bagamboya Asmude Kama, not in progress in Jiji Nunte. Kasunke Tekwa. Wallahi billahi aw ma se ka dossier foyi labo fo ka labo ko video kelaw ka labo mamuru armée mi be Facebook sanfɛ internet sanfɛ tuma kele ɲɛ filana ye jumɛn ikoko ika modi passe ko Mali zoldenw ka modi passe ika page modi passe page mi n'u b'a fɛ ka don a kɔnɔ n'u bɛ code min taper ko de tɔgɔ ye ko n t'a dɔn modi passe ko awu ku ga page modi passe ko nta don te mo shido kasola konta donte monte mogosido kasola c'est vraiment galon harami alendo quoi wati fana la ouverture media olu koni sigilendo olu koni bena droka kuma tendro mete chinyeno fede sino nunule tunganga ni kuma développer iye min fo ni naka fo konta donte mogosido kasola ko de ko modi passer ko nyon galon fi yerete awa page mi yeredo do page Facebook nan kambe page Facebook de ma ko dutala de ko dute page Facebook ma de way kelenye fulana jume page yerete se ka créer en tant que fo compte way kelenye compte bi bolo compte mi ni be do akono ibe doni kodu mi nye ibe ko de fo ko kodu de bu bolo me page kodu tede pour que har kam wodo ke administrateur iga page ga iga compte kodu ibo kelende do page la pour que kase ga do akono kam wore ke administrateur e page sanfe me go ko ni mbela jele mbu bolo ni nimba o bolo muna aw be bo publiquement ka fota ka soro ama mo nunu mine folo donc oba ira na ngalo ne tiganyeke zitisi mi bena sigi aga kontu a kodu be mbola beta aw masiga kontu ire pirate aw be na u sigi tendoro ka foko we ku ka modi pasiba aw bolo me ambeta yoro jume folo horonyala nu ka modi pasiba aw bolo amma sere aw ka publication nyere ka betu be mine kelen kanu nyini ngaw dala kana kanu nyunu ngai dala kana awai modi passer ta obolo bi ta obolo sini haraw yere min fo yere ka foko ko page modi passer wobolo ngalon fi o ma kalande ni kalande ya o ma kala jonda ya fo yo ko modi passer be page la modi passer te page la modi passer be compte de la abe compte de la o afana kera razbadia akira razbadia ko page be créer sans compte afana kera razbadia ko compte ta bolo ko fana kera page afana kera razbadia tante chien fo nyonyana nuye mana kele ude ko mana kele ude an be réseau in sanfia ni Mali zolido nya chie dongo do komi chenen do nankanga anda do lambanda do alade o ekelenya awa iniwe konma minke nanya ye réseau sanfia ba fode malgré tout ina onte hakina kelena malgré tout ibe kodo uke ota an waranze an yere be kodo uke atu waranze ne tato yoro lade menebe kam minfo toure norlen fele Mali zolido na ku ga modi pasi ba bolo folo onyo ngalon fiere te no bi bolo yere te kante mine no bi bolo yere ite kante interpellé en tant que modi passe be ebolo e ka tla ka mo do wele ko nyininga ale do o ale te ale bu do o atu do onyo ngalon fiere be wa ju sigilendo mana kan fola progrès sigilendo mana kan fola way modi passe ba obolo modi passe jumende ba obolo ha informatique nyuma ite siala e malien jumende ko ga kala avancer da kase informatique yere nyuma la ati
amunu be ka fanga defa ni sebe Touré nunu ye ibanga kontu be pirate mais billahi tese har minte Touré nunu ye tese mais akana na aussi jamana don de nyana ku ka modi pasi ba aw bolo bon modi pasi amma wo bala sisa ku ka pasi aka modi pasi sanzi ku ka pasi labo kenema bekado jondi administrateur yaka aw ya soro toko me ya labo tende no ngalon fi rebe progrès kontru ki sigi ou be ministre kontru ki sigi ngomolo ya dande do e ya tala ya France ministre de la justice na tara café la mo be wode tiala fola ale tumbe joni mafalaw ku kan galon yelema ka ke chien mais bio de flip ministre de la justice ala yande France yande hari ri kono mo c'est-à-dire mo be daji de toila ay mo do kasola wa ama mo do kasola ay mo mini okanka non aka ke wale koro mina tumbe ga labara jamana yin kono Touré riche do tumbe jamana yin kono ale do be defa ya kelenkele mais makoro nana ke ministre de la justice ya malo ya dande do har na tara café la wati do la ba dogode har na bora yiri kono sisa mo be woti ala ango go démocratie van faire Touré malje do nga paji ube ye kante mine kante nube nyondo Touré ni be manaka ministre munumbe ine e Touré be nyon kalama e barake ibeka ka gouvernement kono ye barake ki ibeka ka gouvernement kono mamine ibeka bebe justice kono de mamina ibeka be ebe justice kono ma joli de corrompre au chelai ito nyefo batile wori minde madu batile wori minde e Touré ma o dira komi na boy ko nyefo mo yede ndare ko nte blagere ebe bode ka nyefo mo yi anyere fo ebe boka ni publication beke ki yere ke warani kalin kaliye e ka programme be abebe mali zolde mbolo aka ko bebe mali zolde mbolo ja progrès kontru be wo kono jete mu mon kere mon bebe ngaja benyana botendia ha abenyana botendia ibeni isigi biro kono komi fenyere make e kanu bano ni jien wuli ye kelenya ha kanu banen ko fo ni jien wuli ye kelenya e ma mo munu nyana me jarabila olula e ma mo munu nyana de a jarabilen tumbe nunu ndela mama nyana bode amanyana bode nyore fo ngo bingani de be kakanka ay Touré aya samakana aya fo Touré ko mali constitution kono Guinea de ba kono pedia abanga constitution kono de ko anyamare lendo ka ke mali kono har na sura ateka appliquer bi ku ko keleke sigun nunyu shiki ani momo ko keleke ya ka dese labana momo yere ya bla aya bla pew obe mali constitution kono mebe na video kela de kama Facebook ni TikTok ou sans faire ebe ta musomanu de mine ko parce que ku yu woro la bois mais en fait ba on ga constitution kono jamana e min valider min teni yede o yekelenye flana mali zinia me ka foko mali joli de on fait vérité o misi munun tumbe ka koro abora misi ade kono mali joli de ni kom mali joli de misi ude do mali misi ude do akero olu ya maka olu yo femeretere mali misi ude do ni mali misi ude do ngo misi kelenu mbe bo mali télé national de la fini yere tout la enfana mbakoro imamu fara imamin tanka ku sigi ku woro laje ku sigi ku shiu laje ku bobara laje obebo jamana min télé sola ebe na mo mana kan fa unye rejo sanfia aye misi abale mali kono aye abalia hari raison bela jelena raison fembe abaka misi misi be passé après de ni o misi munu be gagner no lu gagner na wati mi de ebe na misi national ke bumagode akalaje bonunu mbu sigi ni bebe constitution kono ni bebe kake jamana min kono fantande munun be hari réseau sanfé bimbe kake on de cadre way muso budo ya woro labo muso do be mona na kana réseau sanfé e ka télé so la mawju langolo de be boy e ka télé so jamana télé so mawu langolo olu de be boy e bo kalama on bo kalama way misie isera ka fembo la Oma saria ta ukama. Oye saria minta saria tunganga ta ode kama. Comme mali teleso misia akanga dabla. Parce que ibena ni kewale ibe tama mu ibe demasi mununke mo unyana manga kake. Oyo balia, omo balio. Omo balio. Awa mali zolde unye mishudi. Mali misia akera korala mayo akera korle la mayo. Mali zolde unyo oludi. Sino ne tado obeka ba fenfe na ku minengalonde do. O misi munun fana be nous be koko ke a misi jol de be itisi ka ke premier surtout ka ke troisième ni quatrième ka soro organisateur nunu ima dankari ga nyama yalla de na ya soro imi soro sia kele chien fla ate passé o mali bayin kono ya
o misi joli de be a tɛ ban aw ma misiya bali ka bɔ télé la aw bɛ se ka maaw bali réseau sanfɛ manamanakan fɔ la or que manamana ko o bɛ ka kɛ Mali télé so de la san joli Samba Iriga jipu de b'u bolo a woro faralen dɔ den ni fa bɛ sigi k'o lajɛ jamana kunturu kɔnɔ aw tɛ se ka décision ta o kama parce que o bɛ jamana de nafa aw tɛ se ka décision ta o kama parce que o yeli ka di aw yɛrɛ ye aw juges n'a procureurs yɛrɛ ye sinon n'aw bɛ kɛlɛ fɛ pour que ka jamana indication ɲɛ a tɛ ɲɛ tan de e tɛ se ka jamana indication ɲɛ réseau in sanfɛ yan ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fiyɛ billahi ngalon de don e t'an bali fana ka taa faso la an ma maa faga ye an ma fɛn wɛrɛ kelen an bɛ taa faso la hali n'an donna kaso la tile kelen ou bien kalo kelen kalo fila an bɛ tila ka bɔ dɛ an ma maa faga an ma sɔnyali kɛ an ma bingani kɛ nka hɔrɔnya la malidenw jigi dalen tun bɛ e Ture ka malidenw tigɛli la ko in tɛ k'a fɔ i ye kan tɛ wele dɛ i ye kan tɛ wele a ma bɛn ne ma oui parce que i tun man kan ka kan tɛ wele en tant que n'aw y'a publier dɔrɔn k'a fɔ ko ninnu ka mot de passe b'aw bolo e kan ka kan tɛ wele o kɔfɛ depuis la malidenw tun kan k'i bila de e bɛ se k'a fɔ ko fɛn mot de passe b'e bolo e ka tila ka dɔ interpeller e kan tɛ administrateur ya la i ma y'a la munna i y'a interpeller donc aw ye nkalon de tigɛ aw tɛ tiɲɛ kan aw ye nkalon de tigɛ ka biya kan ka sabu kɛ a ye video min kɛ a dun ma nkalon fɔ a ye video min kɛ a ye tan de fɔ dɛ n'a ko k'ale ka muso ye Mali zolidenw ye anw si t'u dɔn an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn mais an ɲɛ b'a la i bɛ ka kɛwale min kɛ réseau sanfɛ an ɲɛ b'a tiɲɛ la hari n'an da t'a la awa an ɲɛ bɛ dɔw nkalon na hari n'a sɔrɔ an da t'a la de e Ture ye tiɲɛ dɔw ta u bolo ka baara kɛ n'a ye e ye tiɲɛ dɔw ta u bolo ka maa dɔw datugu kalo wɔɔrɔ e ni ne nan'i sigi bi k'a fɔ ko wayi k'e b'o contour la e bɛ k'o ɲini o m'i bɔ e tilala ka bɔ n'i yɛrɛ k'a fɔ ko ayi ko mot de passe b'e bolo aw t'aw yɛrɛ ɲininka bɛɛ de b'i ka compte kan wa e ka mot de passe bɛ sɔrɔ ne bolo cogo jumɛn de la ni ne tɛ se ka don e ka compte kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jɔn ni jɔn de b'i ka page sanfɛ han publication kalan ta tigilatigɛ billahi Ture ninnu kɔni bɛ yen ten dɔrɔn en tant que n'i bɛ transition kɔni dɛmɛ 100% ah non ye nin hɛrɛ farala dɛ i bɛ minɛ dɛ sinon i bɛ ka y'a ka mɔgɔ bɛɛ portese ya mama tun bɛ ka i bɛ ka defa i bɛ ka fanga la a y'a bɛɛ portese ya k'a bɛɛ bonya ya k'a bɛɛ karama ya malgré tout olu bɛ ka ngalon siri i bɛ ka la a ye nin kɛ a ye nin kɛ a y'a ka mɔgɔ bɛɛ portese ya mais bi e hakilila video kɛla minnu bɛ an ɲɛ manamana mɔgɔw de ya aw b'aw ka yɛrɛ sigi Ture billahi ni video kɛlaw sen bɔra Mali kɔ la Asimu tɛ taa yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de cɛ an kana ɲɔgɔn musala ko cɛ nga cɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa di fanga min b'anw na réseau sanfɛ Mali kunkanko Mali tiɲɛli fanga journalistes tɛ se k'a fɔ dɛ anw de bɛ bɔ n'a ye k'a fɔ i ye nin kɛ non tɛ journalistes bɛ se k'a fɔ de i tɛ se k'a fɔ anw b'a fɔ k'a da nin yɔrɔ de kan i ka se ka minɛ a y'a lajɛ dɛ a bɛ ka ninnu minɛ ta a bɛ ka bɛɛ wele ta a ye Ture ɲininka a ye miliyɔn joli de récupérer k'a bila Mali trésor kɔnɔ fɔlɔ papa wallahi mais hɔrɔnya la mɔgɔw tɛmɛna min na hali bi anw b'o nɔ de la Ture ninnu bɛ ka jamana lasegi ko de nin tɛ jamana indiqué awa nin tɛ na ni indication ye nɛni jamana kɔnɔ n bɛ min f'i ɲɛna Ture an bɛ k'o de f'i ɲɛna k'a fɔ ko nɛni dɔrɔn k'a fɔ e nakun y'o de ye en tant que progrès de la république ko e bɛ mɔgɔw indiqué e bɛ se ka mɔgɔw indiqué nɛni kama cogo jumɛn de la jamana jumɛn de ka avantage b'o la nɛni ma fisa ni Guinéen ye wa nɛni ma fisa ni PDA ye wa nɛni ma fisa misi minnu bɛ n'u julangolo laban an fana an b'aw ɲɛna téléso la wa nɛni ma fisa n'o ye nɛni ka fisa n'o ye dɛ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne tɛ se ka misiya kɛlɛ kɛ ne tɛ se ka Guinea kɛlɛ kɛ maaw ye réseau sanfɛ minnu y'a kɛlɛ kɛ fo ka dɛsɛ minnu y'a kɛlɛ kɛ fo ye problème sɔrɔ a kɔnɔ yan a kɛrɛnkɛrɛnya la dɔ ye Sigu ye dɛ général ye dɛ a y'a kɛlɛ kɛ k'a seko bɛɛ kɛ PDW kɛlɛli ya Guinée kɛlɛli la a dun bɛ Mali constitution de la mais Sigu y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na pour que a ka bɔ Mali constitution kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ appliquer Mali kɔnɔ ni dɔw b'a appliquer a man kan ka kɛ e Ture sera ka fɛn bɔ a la papa aw m'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ de kan ka kɛ ni prévu b'i bolo Mali zolidenw kan ne t'o dɔn prévu t'i bolo ne t'o dɔn prévu min b'i bolo ne tɛ ka kuma nin yɔrɔ la k'a fɔ ko wayi yarnaki kɛ parce que daluya tɛ ne bolo kan ne bɛ min sariya ne kɔni ɲɛ t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ sera ne ma fɔlɔ k'a fɔ nin bɛ yan Mali zolidenw ye nin kɛ na de n t'o kalama dɛ mais tiɲɛ de parce que ne y'aw ye aw ye baara kɛ n'u ka hakilina ye yan ne y'aw ye ye publication kɛ aw ye mɔgɔ dɔw tɔgɔya la aw yɛrɛ ye olu dɔw minɛ k'olu datugu yan o kɛra yan dɛ ni Mali zolidenw kɛra arnaque e ye jɔn ye Ture
n'u kɛra binganikɛlaw ye e ye jɔn ye e tɛ maa minnu de ye baara kɛ n'olu ka hakilina ye e dun b'a dɔn invisible de don e y'olu ka fɛn la baara ya k'u datugu ya diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama munna e m'o dabila munna e m'a fɔ non e tɛ nin ta en compte e tun kan k'o de fɔ wallahi e tun kan k'o de fɔ hɔrɔnya la mais kan'i sigi dɔrɔn population fɛn fɛn bɛ yen ni tɔgɔ b'i la jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ni jamu b'i la jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ko i dɔnnen dɔ Touré b'olu de nɔfɛ dɛ a tɛ tiɲɛ nɔfɛ o sinon politicien kan ka to yen min ma si mɔgɔ kɛ prison na o politicien man kan ka to yen politiciens bɛ sara de wari de bɛ ta ka d'u ma k'a fɔ a ye information kɛ jamanadenw kun a k'u kunnafoni jamana kibaruya la million joli de bɛ d'u ma an ka politiciens ma aw kan k'o de sɛgɛsɛgɛ dɛ aw m'o sɛgɛsɛgɛ dɛ o wari taara yɔrɔ jumɛn parti ɲɛmɔgɔw ka papa tɛ maliyɛndenw na maliyɛnden jumɛn de bɛ k'a fɔ k'i b'a lasigi k'a ɲininka Mali constitution na mun ni mun de b'a kɔnɔ an kan ka taa e ka ɲininka fɛn 4 la fɛn 5 la dɛ e k'o question poser a kun dɔrɔn maliyɛnden min b'a a fɛn wɔɔrɔ in fɔ a ka dɔgɔn dɛ donc o b'a yira an bɛ jamana jɔ la an bɛ jamana kɔ la mais maa si tɛ jamana sigi kan dɔn maa si t'a dɔn jamana yɛrɛ constitution ye jumɛn ye fo n'a kɛra maa dama dama minnu kalanna ka taa yɔrɔ jan sinon bɛɛ bɛ kule de la fɛn caman b'an ka constitution kɔnɔ Touré e m'o kɛlɛ kɛ e ma minani kɔ la e tun kan k'i ba progrès c'est-à-dire k'i ba k'a fɔ i tɛ kɛ progrès de la république en tant que ni Guinea bɛ Mali kɔnɔ Mali constitution kɔnɔ dɛ ou bien ni PDA bɛ yen ni ministre bɛɛ bɛ télé la e t'a la e tun kan ka nin de kɛ o e ma wuli ka baara kɛ an bɔra ni vocal joli ye yan terroristes ni mɔgɔw bɛ complot la jamana kɔnɔ e ma bɔ ka ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ e ma bɔ ka dossier si layɛlɛ ninnu kan i dun bɛ jamana ka baara de la e kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa fɔ yɔrɔ bɛɛ jamana bɛ basigi cogo di jɔn ni jɔn de ni terroristes bɛ complot la ka ɲɛsin jamana ma e y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ yan mais Facebook sɛgɛsɛgɛli o yɔrɔnin kɛlɛ de parce que tɔgɔtigiw de don ka vidéo manu minɛ parce que tɔgɔtigiw de olu de yelen don i bɛ kuma i bɛ ka min fɔ fana i b'a dɔn k'a fɔ ko tan de dɔn dɛ mais terroristes bɛ duguw la i ni dugula mɔgɔw bɛ kan na wa an bɛ terroristes dɔ Bamakɔ an bɔra n'a vocal n'a kɛwalew ya imagew ye e Touré b'a bɛɛ kalama mais dossier kelen yɛlɛla kan wa dossier ma yɛlɛ ka publication ma kan ko page Facebook an de b'an ka portefeuille sara ka Mali jɔ kɛ o ka tila o Mali kelen y'an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ fana minɛ na o kan kan mais o bɛɛ la an faso an tɛ ba la mais e n'a kun kɛra fɛn fɛn ye ka ministres minɛ ka députés minɛ ka maires minɛ minnu ye tiɲɛli kɛ i ma mɔgɔ kelen minɛ mɔgɔ kelen min k'a fɔ ko i y'a ka fɛn dɔ saisi ko Mali ye fɛn sɔrɔ a la a tɛ yen dɛ ne Touré bɛ ɲɔgɔn na yan de wallahi billahi ne n'a bɛ ɲɔgɔn na yan de Segu Tunkara minani o jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ Mali ko la aw ni Alahu Taala cɛ Segu Tunkara k'a minɛ dɔrɔn a bɛ se ka yɛrɛ defa dɛ mais an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi ma fa ni minali man ka dɛ mais ale yɛrɛ sigira kun min na minani min kama a ye jɔn de minɛ k'a ka nafolo seize aw ni hɔrɔnya cɛ a ye jɔn de minɛ a ma mɔgɔ kelen minɛ ne bɛ ko de fɔ maliyɛnw ka kunu nin yɔrɔ de la quoi Touré ye minnu minɛ min bɛ soutenir kɛ i bɛ soutenir kɛ ne y'o de fɔ ne bɛ kan tɛ soutenir fɔ yɔrɔ min o tɛ hali ne bolo siga la a mana taa droite à gauche ne bɛ kan tɛ soutenir parce que kan tɛ a ye ne dɛmɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnyana diaspora an tɛ ka tɛna kɛlɛ la kan tɛ ne dɛmɛ de dɛmɛ dan de dɔn dɛ awa ne b'a soutenir fɔ yɔrɔ min mais ninnu si minɛli foyi jamana mago tɛ ninnu si la jamana yɛrɛ mago bɛ min na dɛ cɛ miliyariw ka récupérer sa cɛ n'i y'an bɛɛ ye nin manamanakan na ninnu bɛ kɛra hali komijɛw ye cɛ i ye kalan de jɛ Mali kɔnɔ i ye kɛnɛya de jɛ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen de jɛ jamana ma se ka fɛn kɛ ninnu ye an bɛɛ kɛra kumakɛla ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ cɛ an ka hakɛw de minɛna na quoi wallahi billahi maliyɛn bɛɛ bɛ ka kuma réseau sanfɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɛni la réseau sanfɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ cɛ si t'a dɔn i bɛ taa min i bɛ taa yɔrɔ jumɛn mɔgɔ kelen ka miliyari 100 ta jamana min kɔnɔ cɛw jamanadenw bɛ kɛ fatɔ ni lagalagatɔw de ye dɛ wallahi billahi anw de bɛ faden sagoya la arabu jamanaw la anw de bɛ faden sagoya la Faransi Europe kɔnɔ États-Unis kɔnɔ Asie kɔnɔ e Touré sigilen don k'i ka zon kuwɛlew minɛ zonbaw minɛ e ma se k'olu minɛ e bɛ n'i sigi ko maa minnu bɛ internet kan internet de bɛ Mali kɔnɔ wa hali réseau bɛ Mali dugu bɛɛ la wa est-ce que réseau bɛ yen wa malgré tout anw n'an ka ko bɛɛ an bɛ bɔ ka kuma ka sabu kɛ tiɲɛli min y'an sɔrɔ o tiɲɛli ɲɔgɔnna kana ta bi a kɔnɔ dɛ o de y'a to an bɛ k'a fɔ ka développer Asimu ninnu ye k'a faamu maakɔrɔ minnu bɛ an kana sɔn dɛ cɛ n'i ko i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ don dɔ gasi de la billahi an bɛ ka min fɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ mɔgɔw b'a fɔ ko an da ka fari ou bien an bɛ nɛni de la nɛni tɛ o an ye tiɲɛ de fɔ
me k'a fɔ ko an kana ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ ya n'an ye ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ a bɛ ɲɛnabɔ de ya n'an tun ye ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ i bɛ ka taa na ka se bi ma Asimu tɛ place in sɔrɔ Mali bɛ étape min na diɲɛ kɔnɔ an tun t'a sɔrɔ journalistes dɛsɛra nin de la jaliw dɛsɛra nin de la ɲamakalaw dɛsɛra nin de la a b'a anw hɔrɔnw yɛrɛ de wulela an ka jamana cɛ jaliw ko k'u mago t'a la u bɛ ka intérêt de nɔfɛ ɲamakalaw mago foyi tɛ Mali ko la an yɛrɛ ka wuli an ka kuma journalistes mago foyi tɛ Mali ko la an yɛrɛ ka wuli ka kuma n ka wulila nin kɛcogo de la journaliste jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ i b'i tɛgɛ d'a kan ko hɔrɔn de don a bɛ yan e ka dɔ yira ne la kɛ dossier 100 bɛ i tɛ se ka bɔ n'a ye i b'a kalama fana tiɲɛ de don maliyɛn bɛɛ b'a dɔn fana Ture sigi kan ye min ye ko kelen tɛ min ɲɛnabɔra e ko i bɛ ka mɔgɔw interpeller Mali a ye lamɛn dɛ a ko k'a bɛ ka mɔgɔw interpeller ko minnu ni Mali jolidenw bɛ ɲɔgɔn kalama ninnu ye denmisɛnnin kow de ye n'an y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ mɔgɔ min nin ye intellectuel ye ko i bɛ ko kalama ko i kalannen don fo ka se Ture ka niveau in na e k'i sigi dɔrɔn ko maa minnu ni nin bɛ ɲɔgɔn kalama ou bien bɛ k'u majamu ko n b'olu de minɛ Buba ni mɔgɔ joli bɛ ɲɔgɔn kalama i bɛ ka ni mɔgɔ joli de bɛ ɲɔgɔn kalama Bubu Sise ni mɔgɔ joli de bɛ ɲɔgɔn kalama Karimu ni maa joli de photo yera ɲɔgɔn bolo i m'olu interpeller dɛ ko parce que Bubu Sise ma sɔrɔ mais aw minnu ni Bubu Sise tun bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ ɲɔgɔn don aw kan ka minɛ ka datugu de i ye cɛ kelen minɛ i ye muso kelen minɛ Buba ye sara kan ka nafolo tɔ a ka denbaya bolo i y'a ka denbaya interpeller wa n'a y'a sɔrɔ relation ko de don dɛ est ce que an ka wari min ni Buba ye sara k'a to i ye cɛ kelen interpeller k'a fɔ min ni Buba bɛ ɲɔgɔn dɔn wa e ye cɛ kelen wele k'a fɔ ko min ni Karimu bɛ ɲɔgɔn dɔn wa Karimu ni maa joli de photo bɛ Karimu ni maa joli de tun bɛ ɲɔgɔn kalama ni tun bɛ tagama ɲɔgɔn bolo e ye maa joli wele ya e ye jɔn de wele personne donc fara ka mɔgɔw déranger bɛɛ n'a ka dusukasi de sigilen don k'a sababu kɛ i sigi kan ye min ye i ma fɛn ɲɛnabɔ hali sini Mali jolidenw mɔgɔ minnu b'u soutenir i b'u soutenir a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye n ko bɛɛ n'i ta cogo de don ne kɔni tɛ mɔgɔ si soutenir juguman kan ne b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la pewu ni n bɔra i ka juguman kalama don min na k'a fɔ nin ye juguman de ye foyi tɛ n bali k'o fɔ dɛ o siga ka bɔ a la mais a prévu tɛ ne bolo a daluya tɛ ne bolo min prévu bɛ ne bolo min daluya bɛ ne bolo e Ture yɛrɛ de prévu bɛ ne bolo e daluya de bɛ ne bolo o siga ka bɔ i la dɛ ne tɛ dɛ i ka muso min bɛ Faransi ya i ka denni min bɛ Faransi ya a balimakɛ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la Ture n cɔngɔnen bɛ yan sa wallahi billahi n cɔngɔnen bɛ yan dɛ zon minɛ o de da ka di la dɛ zon minɛ dɛ wallahi Ture zon minɛ zon minnu y'an ka jamana détruit an mago b'olu de la ni relation ko de don Bubu Sise ani mɔgɔ min bɛ relation na Mali kɔnɔ a tɛ ban dɛ ni relation ko de don Karimu ni mɔgɔ min connaissance b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ɲɔgɔn dɔn an y'u ye restaurant ni hôtel ni fɛn bɛɛ lajɛlen na e ma cɛ kelen minɛ e bɛ ka bin mɔgɔw kan dɔrɔn ka t'u minɛ ko parce que k'u Mali jolidenw bɛ k'u ka publication kɛ est ce que an bɛ taa waati jumɛn hakilina kura min n'an y'a ta Mali kura joli kama ni justice m'o hakilina kura ta pour que jamana ka avancer fo ka diɲɛ wuli an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ dan dugu de parce que n'an ko an bɛ taa justice b'an kalen de n'an ko an bɛ taa dɔrɔn i b'an kalen de wallahi an y'o de ma bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ réseau sanfɛ fɛn wɛrɛ tɛ cɛ justice de banfuyara sa justice de tɛ maa o maa kan ka minɛ Mali kɔnɔ a y'a lajɛ de a cɛ kelen tɛ min minɛna a y'a lajɛ kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la hali karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kan ka minɛ o a y'u interpeller or que juge b'a lajɛ ministre de la justice b'a lajɛ de procureur de la république b'a lajɛ de ni minɛni kanga ani ina kanga de karamɔgɔ caman bɛ yen ni minɛni kanga de Ture e b'o kalama e b'a dɔn olu ye manipulation min da État kan olu ye manipulation min da ministres ka ya cɛ a tɛ ban dɛ a cɛ kelen tɛ min minɛna dɛ olu ma minɛ mais vidéo manu ninnu minɛni ne ɲa t'a la fanga min b'a anw na de ka bɔ ka dénoncer fanga min b'a anw na ka bɔ ka kuma an ka jamana parce que an bɛ jamana wɛrɛw de kan k'a dɔn k'a fɔ olu taara cogo min na an ka fɛɛrɛ ɲini an ka taa sa Ture bɛ ka mɔgɔw lasegi ko k'an bagabaga ka Ture ni bagabagali tɛ papaga ye e dan ye nin transition ye transition t'i kɛlɛ k'i bɔ yen dɛ an dun bɛ taa k'i sɔrɔ yen ani prison kɛlɛ an dalen b'a la an b'a kɛ o siga yɛrɛ tɛ ne la o tɛ ne bali Mali taga la o ne y'o fɔ ka jɛya o an b'a kɛ mais an b'a kɛ n'an ka dignité n'an ka hɔrɔnya de k'a yirila k'a fɔ an bɛ ka min fɔ se de b'i ye bi kan minɛ kan datugu de mais an b'i ni hɔrɔnya cɛ an b'i ni hɔrɔnya cɛ bilahi malgré tout anw tɛ fɛn wɛrɛ la dɛ an bɛ réseau sanfɛ k'a lajɛ de an ka jamana bɛ jɔ cogo di an bɛna ni hakilina kuraw ye cogo di malidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la ka avancer jamana o jamana n'aw ma fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye aw tɛ taa ɲɛfɛ de o hakilinaw ka kɛ kelen ye ka taa ɲɛfɛ de o hakilina dɔ ye justice fana ye mais justice min bɛ taa ɲɛ bilahi en tant que ninnu bɛ an tɛ taa yɔrɔ si
aw be ya san kelen ni ko aw ma se ka miliyari kelen récupérer aw ma se ka miliyari tilancɛ récupérer ka don jamana kesi kɔnɔ o tuma Mali bɛ jɔ cogo di an bɛ taa cogo jumɛn de la aw yɛrɛ k'aw sigi k'aw miiri dɔrɔn ninnu ye manamana kow de ye sa ne tɛ an tɛ jɛni ninnu ye o e bɛ to ka taa mɔgɔ minnu minɛ cɛ fɛn de bɛ Kante ko an ka sira foyi tɛ Kante la an ka sira foyi tɛ Seku Tunkara la Mali jolidenw an ka papagatu la problème b'u ni minnu cɛ ni dawuda b'u bolo k'u ka bɔ n'a ye dɛ nin dɔrɔn de don dɛ ni ko i ka fɛn dɔ bɛ ne la ou bien ne yarana kɛ fɛn dɔ la après f'u ka bila kɛ an mago b'o de la hari n'a y'a bila sini k'a fɔ ko nin kɛra n'a jor'u la an fana kan k'u kɛlɛ ni hakilina min ye an b'u kɛlɛ n'o hakilina ye de parce que an bɛ réseau in sanfɛ an bɛ faso jɔ de kama an tɛ yan mɔgɔ kɔ la ni preuve bɛ justice bolo ka na n'a ye pour que Mali jolidenw y'u ka olu y'u ka preuve minnu publier parce que Mali jolidenw fana an k'a dɔn k'a faamu u y'u ka fɛn bɛɛ publier u ka page in de sanfɛ yan juge y'o kɛlen de ye ka baara kɛ n'o ye procureur y'o kɛlen de ye ka baara kɛ n'o ye bon minnu fana sera e ma bon n'a preuve ye dɛ malidenw mago bɛ nin de la pour que a ka dɔn k'a fɔ i bɛ arnaque de la pour que a ka dɔn k'a fɔ Mali jolidenw bɛ ka c'est-à-dire an bɛ ka kuma min ye réseau sanfɛ ani min bɛ duguma kɛlɛnw tɛ dɛ aw ye baara kɛ ni maa minnu ta ye réseau sanfɛ ni maa wɛrɛ taara don aw kan k'a fɔ ko wayi k'u y'a arnaqué a ye bɔ n'a ye kɛ an tɛ ka kuma justice kan tɛ dɛ a ye bɔ n'a ye mais nin t'a la ɲina ministre minɛni kɔ non parce que nin bɛɛ de ka taa activiste dɔw minɛ dɔrɔn ka tugu maa dɔw kɔ c'est-à-dire o mama kɔnɔna dɔrɔn an bɛ ɲina justice kɔ ko parce que k'u bɛ ka baara kɛ baara yɔrɔ jumɛn ninnu de minɛni nafa jumɛn de bɛ se jamana ma papaga ninnu si hari n'a ye vidéomani bɛɛ de minɛ hari n'a ye vidéomani bɛɛ de minɛ an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jamana ka dɔrɔmɛ t'an kɔnɔ anw de ka dɔrɔmɛ bɛ jamana la mais minnu ye miliyariw suɲɛ an mago b'olu de la olu ka minɛ n'olu minɛna anw minɛni ka nɔgɔn anw de ko k'an bɛ boli yan an tɛ boli an ye jamanadenw de an tɛ boli o i ye zizi ye nka n bɛ min f'i ɲɛna Mali de b'i ta kan Mali de bɛ n ta kan dɛ n ka jamana kɔnɔ kan y'anw datugu arabu jamanaw la an fa tɛ an ba tɛ kɔrɔ tɛ dɔgɔ tɛ teri tɛ balima tɛ sinji tɛ an kun n'o kɔnɔ san kelen ni kɔ an balima t'an fan dɔ et surtout an ka jamana kɔnɔ an ka datugu an bɛ siran mun de ɲɛ an tɛ siraw ɲɛ o mais an b'i kɛlɛ fɔ dɔ min na ni an ka hakɛ ɲini parce que an bɛ k'i sara o de kama e Ture nakun ye o kelen de ye ka ministrew minɛ ka députés minɛ ka gouverneurs minɛ dɛ wallahi wari min bɛ di gouverneurs ma pour que raison kɔnɔ i ka taa n'a ye raison kɔnɔ cercle joli de bɛ min ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ commune joli de bɛ min ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ pour que ka se ka baara kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la CSCOM minnu jɔlen don i b'a sɔrɔ dugulamɔgɔw de jɔlen bɛ n'u ka CSCOM ye ka médecin tɛ k'a bila a kɔnɔ hali pharmacie min bɛ yen ni fura bɛ don a kɔnɔ olu yɛrɛ de bɛ baara kɛ pour que ka pharmacie jɔ olu yɛrɛ bolo ye ka fura san ka na bila a kɔnɔ wari caman da gouverneurs ma dɛ maliyɛnw bɛ ɲinɛ ninnu de ko ka taa kɛ manamana ko ye n ko minɛ yɔrɔ de bɛ mɔgɔw la jamana ka wari ka récupérer Ture b'a fan dɔn ne bɛ ka min fɔ wallahi i bɛ ministres de minɛ ministres ninnu de k'u minɛ ka t'u datugu i ka tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ k'u saisir dɛ i bɛ députés minɛ jamana mobili de b'u bolo i bolola ni jamana gasoil de ye maires ka minɛ gouverneurs ka minɛ maa t'i pa gouverneurs kunna dɛ a ye Kayi gouverneur minɛ a ye Kulukoro gouverneur minɛ a ye Kidal ta minɛ a ye Segu ta minɛ a ye gouverneurs minɛ dɛ wari min bɛ di gouverneurs ma aw b'a hakɛ dɔn anw b'a hakɛ dɔn aw b'a miliyari da dɔn o tɛ députés t'a la wari min bɛ di députés ma pour que ka taa n'a ye fana o tɛ députés t'a la dɛ o dɔnnen don dɛ Mali wari bɛ ka dun nin yɔrɔ ninnu de la sinon aw bɛ taa ɲini yɔrɔ o yɔrɔ à la base aw bɛ taa ɲini yɔrɔ o yɔrɔ comme Mali wari bɛ ka du ta fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ni tɛmɛna ministre kan ka tɛmɛ députés kan ka tɛmɛ gouverneurs kan ka tɛmɛ maires kan billahi fo ka diɲɛ wuli jamana wari tɛ sɔrɔ fo ka buru fiyɛ jamana wari tɛ sɔrɔ jamana wari bɛ ninnu de bolo diɲɛ jamana bɛɛ n'i y'a ye wuri kɛra dɔrɔn sira kelen de don a bɛ taa nin par étape de la pour que k'u saisir k'u minɛ mais i bɛ ka gouverneur kelen minɛ na a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ kɛ a minɛna gouverneur kelen bɛ yen i bɛ ka tile la ko min minɛna wa maire kelen bɛ yen i bɛ ka tile la ko min minɛna a ma minɛ o video kɛlaw minɛ kun n'o de fɔ sa anw minɛni tɛ fɛn wɛrɛ mais anw bɛ nafa min ɲɛ anw minɛni n'i ye anw minɛ o nafa tɛ ɲɛ tugun quoi anw minɛni man gɛlɛn dɛ mais an bɛna bali an bɛ ka nafa min ɲɛ aw bolo k'a fɔ ko tiɲɛli tɛ dɛ wallahi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi an bɛ waati min na komi bi guerre médiatique de dɔ bɛ la France ye diɲɛ bɛɛ da guerre médiatique de la
ay diɲɛ bɛɛ da image de la ka tila ka diɲɛ bɛɛ da guerre médiatique la i ka médiaw bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ internet fara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la i ka média bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o de ye ko puissance ye sinon fɛn de b'u quoi papa ka t'u bolo wallahi awa ni Afrique fana lajɛ Mali video manu munun bɛ wallahi billahi ko jamana ko bi anya nyesa ma cogo mina billahi o jamana te Mali tetɔ Mali kɛrɛfɛ an ka suye réseau na min fanga ka buna anw ta ye ate Mali gere to anda ma be bla ɲɔgɔn na dɛ mais an bɛɛ lajɛlen sisan bɛɛ y'a faamu video mani bɛɛ y'a faamu ni karisa tɛ bɛn ni karisa ninnu bɛ kɛlɛ a mana gɛlɛya cogo cogo jamana ko la an bɛɛ bɛ taa sira kelen fɛ dɛ bɛɛ y'o faamu sisan dɛ mais Touré bɛ na k'an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ pour que n'a ye don minɛ an bɛ bɔ transition kɔ ka bɔ transition jumɛn kɔ est ce que hakili ka ɲi kosɛbɛ hakili man ɲi o wallahi min bɛ ka kɛ anw de ɲɛ bɔ la e ɲɛ t'a la o an mago bɛ min na asun bɛ ka t'o ta sira de fɛ an tɛ bɔ transition kɔ ten de mais an b'a yira e Touré la k'a fɔ i ye progrès jugu de i kɛra progrès jigilatigɛ de ye e kɛra progrès min nana jigiya ye n'a kɛra jigilatigɛ ye wallahi ni e ta danna muso minɛ ni cɛ minɛ de la Facebook sanfɛ progrès tɔw bɛ k'a ɲini mun de y'a to n ka jamana ma développer a kun ye mun de ye wari joli de suyɛnna trésor la jɔn ni jɔn de ye baara k'a kɔnɔ 100 ans k'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn o dossiers ka bɔ ka na di aw ma i bɛ ka ko ale tɛ mɔgɔ malo o dossiers taara yɔrɔ jumɛn fɔlɔ ko ale tɛ mɔgɔ lamaloya dutigi lamaloya o dossiers taara yɔrɔ jumɛn i b'aw bolo yen dɛ i b'aw bolo yen dɛ ni relation ko de dɛ i bɛ ka filɛ ka taa a taara a muso bɛɛ ye a denw bɛɛ ye a du bɛɛ ye a ka mobiliw bɛɛ a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ye e ye kelen saisie ani minnu bɛ relation na e ye cɛ kelen wele e ye muso kelen wele k'o saisie ha i bɛna nin de k'an bolo sanga wuli yan de wa Mali jolidenw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɔrɔsi he cɛ Touré cɛ an ka papagatɔ la papaga an ka papagatɔ la o nafa yɛrɛ ka dɔgɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen Mali jolidenw ni minnu bɛ relation na yan n'i ko minɛ ministres ni minnu ye nafolo dun ɲɔgɔn fɛ députés ni minnu ye nafolo dun ɲɔgɔn fɛ maires ni minnu ye yuruguyurugu kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ olu de minɛ gouverneurs minnu tun bɛ yen CV minnu tun bɛ yen ni nafolo tun bɛ c'u ma pour que gendarme ɲɔgɔnw pour que i ka se k'u ka tenue n'u ka fɛnw sɔrɔ n'u sera k'u kɛlɛ n k'u kuru o nafolo kari o CV dɔw minɛ dɛ CV caman de bɛ yen min y'o fana baara kɛ dɛ ko ninnu dɔnnen don n y'o de fɔ n ko n'an ko an bɛ jamana jɔ n'an bɔra nin domini ninnu kɔnɔ ni wo ninnu kɔnɔ jamana in bɛ jɔ mais n'an panna ninnu kunna fo ka buru fiyɛ an bɛ k'a fɔ ko fɛn fɛn ka minɛ a tɛ minɛ ten dɛ wallahi a tɛ minɛ ten n bɛ ka min fɔ ta Touré b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ a b'a dɔn bɛ CV joli de bɛ yen CV joli de bɛ yen c'est à dire gendarme tɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ balola yɛrɛ i ka papaga t'u la n ko n delila ka taa wuli CV dɔ la yan jɛman CV o ma dogo cɛ la yan o ma dogo muso la yan mɔgɔw bɔra a kalama hali bi a bɛ n ka page sanfɛ ça fait longtemps jɛman juge a n'a commandant n'u bilala ɲɔgɔn na yan i ka mɔgɔw kama yan a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la fɛn wɛrɛ tɛ o cɛ jamana in ye kelen de fila tɛ jamana in ye kelen de fila tɛ an b'u kɛlɛ cogo la kɛlɛ cogo min n'u b'an balimaw lajɛ an tɛ Kayi lajɛ an tɛ Kidali lajɛ fo an k'a dɔn jamana ko ye jamana ko de ye ni État ye problème lase Kayi ma maliyɛn bɛɛ ka wuli ka Kayinkaw dɛmɛ pour que o problème bɛ résoudre cogo min n'a bɛ Kidali an bɛ wuli ka Kidalikaw dɛmɛ comme bi an bɛ ka Kidali ni Gawo ni centre dɛmɛ cogo min mais jamana ni raison ye réseau ko k'a b'a yɛrɛ ta maa si da t'a la an bɛɛ b'i kɛlɛ Mali in bɛ to maliya de la mais o tɛ ɲɛ bada fo an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan bada fo juge ɲɛnama ni procureur ɲɛnama de ka sɔrɔ min b'a dɔn k'a fɔ don nataw la politicien minnu bɛ na olu ja bɛ tigɛ k'a fɔ min kɛra maa minnu tun bɛ karisa tile la n'u ye nafolo dun i bɛ minɛ na de an fana kana taa minɛ a sen fɛ de e ye jɔn de bagabaga yan i ma mɔgɔ si bagabaga papaga Musa Mara ninnu filɛ kɛnɛ ma yan Musa Mara de y'a yɛrɛ tugu ka taa Kidali ka taa manamanakan n'a ye tɔgɔ ɲini ni sanga ɲini n'a ye ka taa an ka armée faga Fufalaki fanga nɔfɛ tɔgɔ nɔfɛ Faransi nɔfɛ yan no sinon Mali ko tɛ o Faransi nɔfɛ yan olu bɛɛ bɛ kɛnɛ ma a y'u interpellé siɲɛ kelen de k'a dɔn ko fɛn t'u nɔfɛ Mali politicien Mali parti ɲɛmɔgɔ ni i m'a minɛ k'a datugu 6 mois k'aw problème tɛ nɔfɛ o ye nkalon kuma de ye sa o ye nkalon kuma de ye n ko jamana b'u sara de i bɛ ka sara de o parti ɲɛmɔgɔ jumɛn de bɛ yen Umaru Mariko y'a kɛ kule la yan o ale de wari min kan ka o kan ka d'a ma parce que o ma d'a ma a y'a ta kɛ manifestation ni meeting ni fini conférence la yan k'a kɛ kule ye ko jamana binna kan o wari minnu dira i dira ni kun min ye est-ce que a lawaleyara wa e bɛ taa dugu joli de la village joli de la ka ɲininkali kɛ Mali kunkanko la hali n'u bɛ Mali drapeau dɔn wa ko ka jamana kanu don jamanadenw na ka jamana taa ɲɛ
ani jamana sigi cogo ani jamana fonction cogo ko yira jamana dewna mais jamana den jumɛn de b'o kalama e ka taa burusu kɔnɔnaw na kɛ jamana den jumɛn de bɛ min b'o kalama parti ɲɛmɔgɔw y'o wari bɛɛ minɛ i bɛ taa maaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka t'u sigi ka thé d'u ma dɔrɔn k'a fɔ ko an ye formation dɔ ninnu ko wa kunu an ye tile 2-3 kɛ nin dugu in na k'u lakala nin na ka nin ko hey papa zéro à la base papa wallahi malien commencera ka kunu de mais min ka jugu adamaden n'i b'a fɛ ka kunu min ka jugu ma i b'a dɔn o ye bagabagali de Touré bɛɛ ka ɲini ka malidenw bagaba de ka lasegi ko ay Touré o t'aw lasegi ko billahi o kaso kelen an bɛ taa kɛ Mali kɔnɔ mais anw tɛ segi ko an bi guruja fɔ yɔrɔ min k'a f'i ye k'a diya i ye ka nɔgɔ bɔ a la de pewu de i sigilen don zɔn minnu mina nin kama o zɔn ninnu bɛ minɛ de dɛ i tɛna k'a fɔ ko i b'an vedekɛlaw bagabaga ya ministre kuntigiw b'i bolo ye i ni maa minnu ye bɛndiyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ Mali kɔnɔ i ye mobili di mɔgɔ minnu olu bɛ Mali kɔnɔ imamu ye ministre fana arnaqué ya imamu ka mobiliw donna Mali kɔnɔ i tɛ de douanière moroku taare moroku muga o bɛ jamana min kɔnɔ marifaw b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo fantanden kule minnu bɛ ka kule u ka hakɛ nɔfɛ ka bɔli ka bɔ jamana kɔnɔ sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni kalanbaliya ani kɛnɛyabaliya kama k'i bɛna olu bagabaga réseau sanfɛ e ye jɔn ye ha n'i ye baara kɛ ka ɲɛ n b'i soutenir maa dama min tun bɛ k'i soutenir a bɛɛ b'i bila parce que an tun t'a dɔn k'a fɔ i sigi kun ye minnu bɛ réseau sanfɛ quoi an bolo i sigi kun ye politiciens de ye minnu y'an ka jamana détruire k'an ka jamana feere ka jamana bila kɔlɔlɔ kɔnɔ an bolo i sigi kun ye ministres de ye ministres minnu ye miliyariw siɲɛ ministres minnu ye quartier kelen jɔ ministres minnu bɛ yen n'u taara quartier kelen jɔ dugu wɛrɛw la ni Mali nafolo ye ni jamana nafolo ye an bolo i sigi kun ye olu de ye jaja e sigi kun ye yɛrɛ kun de e sigi kun ye de ka tɔgɔtigiw de lajɛ pour que ka tɔgɔ sɔrɔ ka taa sɔrɔ Touré tɔgɔ min dir'i ma an vidéokɛlaw de y'a d'i ma mais an b'a gosi ka bɔ i kun i se ka bɔ i la an bɛ a kama de dɛ i bɛ zɔn ninnu minɛ de ou bien an b'i sigi faden kɛnɛ kan parce que bi an bɛ mama min na i bɛ ka balo faden tɔ de la dɛ an b'o f'i ɲɛna dɛ an bɛ k'i sara zɔn minnu minɛni kama munafɛn minnu y'an ka jamana in ci janfante minnu b'an ka jamana in kɔnɔ k'an ka jamana in yɛlɛma cogo la n'an b'o fɔdɔnsagiya kɔnɔ bi est-ce que kun tɛ foyi ye ni ninnu tɛ wallahi sigi kun tɛ foyi ye ni ninnu tɛ mais page ko Facebook ko i mana fɛn fɛn mɛn justice la de ko page ko Facebook ko TikTok ko aw ni Alaw Taala cɛ Mali an bɛ kunu cogo di aw ni Alaw Taala cɛ jamana min ni avantage ba jamana min b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ de n'a y'a sɔrɔ justice yɛrɛ de sigilen justice contre fɛn min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ ka progrès yɛrɛ progrès de la république o yɛrɛ de ye n tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan quoi et progrès wɛrɛw bɛ se k'a kɛ mais e ni Alaw Taala cɛ jamana contre progrès a ye Sénégali taw lajɛ dɔrɔn a ye Ivoire taw lajɛ a ka Burkina taw lajɛ a y'an ka sous réseau progrès wallahi billahi a y'a tapé Google kan dɔrɔn aw k'a lajɛ an bɛ ka balo tan de wallahi aw hakili an bɛ taa an bɛ Touré kɛlɛ de Jean kule ninnu a ko minɛ comme i ko relation ko de do i bɛ ka sara kan ka nafolo minnu tɔ de cɛ Touré an ma yafu la de an y'o de fɔ dɛ wallahi Mali ma yafu la wallahi Mali ma yafu anw de ye Malidenw ye parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Mali dugukolo tɛ dɛ Maliden falenfɛn minnu b'a kɔnɔ anw Malidenw de don an ma yafu ma dɛ a ɲini n'i m'a ɲini a kɛra e de tila la wa kiyama dɔ i b'a sara dɛ o siga ka bɔ i la ka tila ka fara i bɛ ka sara min ta an m'i lasigi ka vidéo mani ta an m'i lasigi ka fɛn wɛrɛ ta de an m'i lasigi ka foyi kɛ e tɛ se ka journalistes bagabaga ka vidéo maniw bagabaga kumakɛlaw bagabaga parce que dossier dɔ bɛ e tɛ maga olu la hali n'a y'a sɔrɔ olu kɛra e sigi kun de ye parce que o dossier ninnu n'an y'an da dɔ la sisan i b'a fɔ ko non ko an bɛ nin ka fanga tiɲɛ an bɛ nin tɔgɔ tiɲɛ e yɛrɛ de bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ o sinon an bɛ ta foyi ka mɔnɔ de tɛ progrès tɔw bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ wɛrɛw minɛ i ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ e progrès de la république sigi kan foyi tɛ la ni jɔn kule jɔn minnu bɛ ka miliyariw siɲɛ dɛ an kan b'olu de ma furufuru siɲɛlaw tɛ moto siɲɛlaw tɛ olu tɛ han jamana min kɔnɔ e bɛ ka jamanaden bɛɛ minɛ ta ka taa bɛɛ bila tile fila kaso la n ko bɛ mɔgɔ c'est à dire o bɛ jamanadenw lafarinya fanga ɲɛ de aw t'o kalama de o bɛ jamanadenw lafarinya fanga de ɲɛ maa o maa ye kaso kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila saba a b'a fɔ ko ce n'est pas la peine jatigɛ min b'a la avant k'a ka dɔn e y'a minɛ siɲɛ kelen i dun y'a minɛ min kan nkalon de don awa hali minɛ kun yɛrɛ tɛ datuguli kun yɛrɛ tɛ mais ka mɔgɔ minɛ min tɛ datuguli ko ye k'o datugu tɛ ko parce que fanga bɛ e bolo ko parce que jɔyɔrɔ dɔ bɛ e la o ka don min nana siɲɛ kelen don min nana siɲɛ fila laban na yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ fanga bonya mɔgɔ ta bɛ e cɛ n'a kɛra tan an bɛ taa kalo kelen kalo fila kɛ yen kɛ a ma ban n ko nin dɔrɔn de don n'o dun kɛra fanga o fanga la e fanga banfuyara tugun o e ta tɛ bonya tugun fo ka diɲɛ wuli wallahi n'i bɛ mɔgɔ ladon prison na n tarikɛ a ɲɛɲini dɛ
n'a donna tigi k'a dɔn tiɲɛ la i donna min kan i kan ka pine de o bɛ pine o bɛ datugu n'o bɔra fo ka diɲɛ wuli a t'a ɲɔgɔnna kɛ o t'a ɲɔgɔnna kɛ mais vidéo kɛlaw minɛ hali n'i y'a kɛ san 10 prison de c'est dire e bin'a kan o i bin'a kan de o wallahi an bɛ kuma de o t'a to n'an bɛ kuma to yen de an degunna de an deguna kun min ka e na kun ye o kun de pour que an kan gel fermer an mago bɛ min na o ɲini e m'o ɲini e ko vidéo kɛlaw k'u manku e m'o ɲini e ko vidéo kɛlaw ye maa molobaliw ye Touré e ye jɔn ye o la tu parles pour qui hein diplôme te don expérience de bɛ baara kɛ diplôme bɛ bila bɔ an de kɔnɔ de a bɛ bila valise kɔnɔ de ka bila tableau sanfɛ ka fara papier tɔw kan ka fara papier tɔw ka diplôme ye o de mais i bɛ baara kɛ ni hakilina de expérience bɛ baara kɛ n'o de donc e nana dɔrɔn e place sɔrɔ kalo kɔnɔ million 1 million 2 million 3 e b'o ta dɔrɔn a banna k'i sen fila da ɲɔgɔn kan ka muso dɔ fili kana ya i bɛ yɛlɛma la muso yɛrɛ mago bɛ la ha muso mago t'i la de kana lajɛ k'a fɔ ko nin tɔgɔ in bɛɛ b'i la de e ɲɔgɔn cɛjugu yɛrɛ tɛ Mali mun bɛɛ kɔnɔ a bɛ cɛ ka ɲi ni e Touré de bilahi cɛjuguya dan o ye e ta ye de e mɔgɔ ɲɛ t'i la i k'i ka photo ta k'a lajɛ kɛ o tɛ nkalon ye o mais i bɛ jɔ yɔrɔ min na maaw bɛ k'i bonya ka sababu kɛ i nana kun dɔ de kan mɔgɔw ka fɛɛrɛ ɲini ka se k'i bonya nin tɔ sinon i ta ye cɛjuguya dan ye dɛ a gɛlɛya i bɛ muso sɔrɔ ten ha i ye min fili kana ya a ye mun de f'i ye a ye mun de fɔ e b'a kalama o kɔni b'a dɔn yɛrɛ ta ye yɛrɛ tɛ nin ye o nin bɛ cɛ ɲɛnamaw to ye ka tugu ye quoi o tana hakili de tiɲɛna malgré tout i bɛ pouvoir la jɔyɔrɔ b'i bolo mais c'est pas ça o tɛ e hakili bɔra i n'a kun kɔ fo n'a kɛra muso ko dɔrɔn ye wallahi Touré hakili bɔra a n'a ku bɛɛ kɔ fo muso ko dɔrɔn e sinon faamaw minɛ e siran kun jamana fɛn fɛn b'a fɛ ka avancer non hali Orange bɛ ka molobaliya kɛ maliyɛn denw na connexion ɲɛnama tɛ jamana kɔnɔ mais i bɛ tila k'u ka forfait tiɲɛ pour rien aw tɛ se ka nin bɛɛ saisi tani don ne ta da an bɛ k'an ka hakɛ ɲini yɔrɔ min an b'a sɔrɔ wa justice kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ lakana de k'a sigi mais justice yɛrɛ bɛ ka bi jamanadenw kan parce que mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko ouais ko parce que ko an kana bi justice kan mais Touré ye jɔn ye fɔlɔ aw ni Alaw taala tɛ Touré ye jɔn ye fɔlɔ le progrès de la république diɲɛ jamana bɛɛ ta ale de bɛ fanga bɛɛ sanfɛ ale de bɛ pouvoir bɛɛ b'ale de bolo pouvoir bɛɛ b'ale de bolo nka magistrat dalen bɛ yen de français kan fɔ la i t'a ni bamanankan bɔ ɲɔgɔn na n'an ko an ka taa bamanankan na tile fila i b'a fɔ ko non ko ce n'est pas l'appel ko an kana taa bamanankan na ko an k'a kɛ français yɛrɛ bɛ mot min di a bɛ sidiri a bɛ article min di a n'olu bɛ taa article min bɔ ka di maliyɛnw ma i ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ i tɛ kelen ye o han yurugu kala ka kɛ masira ye ka kɛ zizi ye ka kɛ fɛn an m'o caman ye Mali kɔnɔ fɛn fɛn tun bɛ IVK ka fɛn kɔnɔ a bɛɛ ye yurugu de kɛ a directeur fara a bɛɛ ye yurugu kɛla e ɲɛ t'a la Mali dossier défaut b'a bɛɛ la e ɲɛ t'a la Mali administration jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko i taara dossier labɔ problème min sɔrɔ a lajɛ kɛ han Mali y'a yɛrɛ ta waati jumɛn ka kalan kɛ fo Mali dossier ka rempli ka ɲɛ k'a fɔ ko défaut t'a la han diplôme bɔra yurugu la n balimamuso n balimakɛ n ka sunkurun tarikɛ a dɔnbaga relation diplôme bɛɛ bɔra ni nin de maliyɛn bɛɛ bɛ degun kɔnɔ a lajɛ kɛ n ka Mali bɛ nin situation de la Mali fonctionnaire foyi tɛ yen n'i ko a ma ko a ka dossier rempli n'a bolo ye o i ko a ka rempli ni ordinateur ye o ta i ka ci la défaut b'a bɛɛ la ni sisan kalankɛlaw tɛ a y'a lajɛ de Mali yɔrɔ bɛɛ de don parce que papier bɛ bɔra yurugu la relation ko de tun don Mali ko ye pour que o ka ban justice de bɛ se k'o ban mais justice yɛrɛ bɛ ka bi maa minnu yɛrɛ bɛ k'o dénoncer non e tɛ wuli e min ye justice ye e tɛ wuli e min ye procureur ye e tɛ wuli e min ye ministre de la justice ye e tɛ wuli bon an minnu ɲa b'a la karamɔgɔw bɛ biki dilan k'a di mɔgɔw ma ka nasi di mɔgɔw ma ekɔlidenw ma k'olu ka taa ekɔli la olu b'u jigi da o biki ni o cahier de kan ko parce que ko nasiji kɛr'o la ko n bɛ kalan kɛ olu de b'an bolo administration kɔnɔ tan caman de tɛ Touré ninnu ye n'u b'an bolo justice kɔnɔ tan n'u b'an bolo ka kɛ procureur ye tan han i ye nasi joli de mu ka fɛnw na ka n'u sigi k'a fɔ ko k'olu passera concours la de i ma passé o e bɛ passé concours la cogo jumɛn de la jamana kunturu bɛ e bolo zone kulew b'a kɔnɔ minnu ye jamana yɛrɛ kunturu kunu k'a kunu yɛrɛ de est-ce que kun ye e ma se ka cɛ kelen min na ninnu na k'a kiri ka jamana nafolo b'a kun e ka diplôme ye diplôme sugu jumɛn ye o la tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ manamanakan fɔ la han a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa Mali joli dɔw kɔ wɛrɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔnnen tɛ kɛnɛ ma de
mo kana a ozede ko rebe min te nin bela jelen yede sinon e baraka nu ye chogomi e tumbe sugu écrite kairula do nana plainte do kamare kunju munde ba awni ni nche amakuma o kan sinon ay baraka ni Mali zol de ka publication kemede ya ye baraka na kemede ya mado ye muso do fana ka kibare ala ko mado ko malimatu de do ne date kuma ina de olu tumbe munde la Guinea Touré amine ga datuga ama datugo mona parce que hijabu de ba ale la be serara ya datugo habiya ba ale contour la ama datugo sinon après vous be boraya avocat na fembe boraya imo kleni mine ka datugo de fembo yoroka ambe fo jamana ya ambe falon femfe na kono femere tede halbi Touré no ma famu jamana koni dine ko beta sera min fe ima famu halbi parce que Touré be barake ngasi kana se wahabiyuma Touré be ka barake ni system de ka wallahi ayala analyse ke ko so be ka kemede fawede ayala je doro Touré be ka barake de nkana do kramola orke jamana intiali e kramodi krengere na wahabiya kramo chama de be munu nu ye problem la se jamana indo wahabiya kramo chama a chama de bend siga to law maliko inte famude me Touré nunu siminanite segu tungara inika cheya ayisoro jamana gore la kana sirande ambebe ni sira enfe o ambebe ni wo kele enfe ambebe ni sira enfe kan tanka susi mbie idan so ni ko ni relation ko de elase ibe kan no fe mo joli de be Touré mo lu welede o kaniga sira bla continue wallahi kaniga sira bla continue Touré kanga do binye kante wele ni relation miye ka sababu ke ko parce que relation do ba ni Mali zol de unche ibe kani majol de be nyon kalama ani majol de tumbe nyon kalama I wele anku ye faden keneka karimu ni mo wajoli be nyon do e ku wele faden keneka folo I wele kanu jo faden keneka ku ye faden tomi ndu karimu nofe ino kaminede e mu wele de bubaidu ibe ka demba ube e manu shi wele nga mana ko Facebook sanfe video manu yere nu ba fe ka wati munu na ka Facebook nyaga nambe bla nyoko na fe munu na parce que nambe TikTok ni Facebook nyaga ambe nyoko attaquer do kana nyoko classe Facebook sanfe ka nyoko attaquer on de be boni nunu ye nga mai jiro si progrès contre ka sigi comme on ke choko on yere mam sani wolu ya ambe ka binko lube ko kya malgré tout politicien fo itisiga kungolo labo ka fo ko alebe c'est-à-dire alebe engagé choko do la ka fo abe transition attaquer ka onto ya tisika kiyo atisika kiyo hari be ga mo munumbe mana kan fo la krefe ndarge ambe nyon kala ma sambe nyon do olu ba don mamunumbe be ka fo ko ambe ka video ke e bando anye che mununye e bando fana ga determination abeta ro mine ba kala ma de o sika ka bobela de adala chama me ina lendo awa e mbe transition sute no be sura su de sute ndarge femere tete chambe nyon do sa fo ka jewuli nu te transition kan wallahi foka jewuli transition be kata tuko me atolu aranse me ba don ambe rejoin sanfe ke tuko me na ndalama ni mauma ya kunlo la ambe nyimio sino munu be barkanta munu be ka kuma mago bolula mamunu barka bana peu ima fenku yere ki siki yala bambali la mo no fetendoro uluka e balo kita kata resora uni femere kono barga be la ka balo fadontela kanisigi e be sika kuma jumende foko abe do fadeuna ni balo la yere la rebe kuma ni kuma na abe do fadeuna mamunu nye fadento ngoni ndedo sino munu be ka kuma femere tere ibe ka nyogon je do ba foko no be trambe militaire de no fen depuis ala ka ibe ka mo nunda fembe be depuis ala kuda ima jamana kan depuis ala kuda mais mama in kunu isranen do jati gelende do wallahi ima jamana in kanu de ngai bena te awanuna na tem fana be entende no yukungulo sama yoro ka fuku ba fara ka bonyona ambu kumpere ende anyabu law anyabu chama na sanfeo hypocrite ya dedo sino antonyo na ko luto ibe ka ko ibe ka mantonyo bingani keranka ka fembe kanka iko ibe ka ma foike ibe ka note ni siye ngai jigitigera ibe ka tanama ijigitigera buba itara awa na follow mi mbe ambeta kirike
ni Touré ma se ka mina o ka denbaya la o kɔni an tɛ yafo la yɛrɛ an tɛ se ka yafo la anw ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ o nɔfɛ an tɛ yafo la ko maliyɛnw bɛ yafa ɲɔgɔn ma hypocrite ya yafa nafigiya yafa an t'o la dɛ an bɛ taa ɲɛnabɔ de an bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ de mais yan tɛ ni Touré ma se ka mina an bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ mais Touré de y'a si kɛ ka balo fadentɔ la fadenw bɛ k'i sara fadenw ka jigiya da i kan ko minnu kan e ma se ka ko kelen ɲɛnabɔ a kɔnɔ e ma se ka cɛ kelen ɲɛnabɔ cɛ ka cɛw minɛ ka t'u mara sulun tɛ sa sew tɛ sa ka t'u mara fulun kɔnɔ sa ni dugu jɛra i bɛ dayɛlɛ dɔrɔn nin tɛ an mago t'u kunturu la sa an mago bɛ nafolo de la k'a sama ka b'u kun n'u bɛ kɛ fantan ɲɛ i ka kɛ fantan kule kule ye i k'a dɔn fantanya ka jugu an mago b'o dɔrɔn de la voilà donc a bɛɛ lajɛlen fɔlen don an bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jolidenw ne yɛrɛ furumuso an bɛ ɲɔgɔn bolo de n bɛ ɲɛ n da don nin na man di mɔgɔ caman ye dɛ mais n bɛ n da don a la fisuruwale ye kafiri de ye wallahi fisuruwale ye kafiri de ye don min na aw bɛ ne soutenir cɛ 100 tun bɛ n kɛrɛfɛ minnu bolira muso 100 tun bɛ n kɛrɛfɛ minnu bolira n b'u yɛlɛn dɔn mais aw ye ne soutenir yan n t'aw yɛlɛn dɔn n t'aw yɛlɛn dɔn billahi n y'o de fɔ an tɛ maa si ka ɲumanya tiɲɛ ni dalula bɛ justice bolo Mali jolidenw kan a tɛ kan tɛ wele wallahi billahi aw kana si ka fewu awa n'a y'a sɔrɔ Mali jolidenw ka modi passe bɛ justice mɔgɔw bolo n'an y'an da dɔ yɛrɛ la n ko maloyala ko de don minnu bɛ bamanankan mɛn jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ bamanankan mɛn yɛrɛ n'an ye nin kuma yɛrɛ fɔ ka maloyala ko de don i b'a fɔ ko justice yɛrɛ tɛ Mali la justice kunturu k'a fɔ ko modi passe b'ale bolo a bɛ jɔnni kɛ bɛɛ t'u ye kɔrɔtɛ ɲɛna minnu sigilen don kare kɔnɔ i ma kala dɔnniya t'u la hali tɛ wuli ka baara yɛrɛ ɲini mɔgɔw de bɛ kɛlɛ k'u ye pour que i ka baara sɔrɔ olu yɛrɛ mago yɛrɛ tɛ baara la kɔrɔtɛ ɲɛna anw ye olu de ye anw t'olu ye o n'aw y'an bali kalan na Mali kɔnɔ an bɔra kana kalan kɛ yan aw y'an bali baara la an bɔra kana baara de kɛ yan minnu bɛ iri kɔnɔ ni tɛmɛtɔ i bɛ kule Touré pour anw t'olu ye dɛ anw t'olu ye dɛ olu k'u sigi kɛ tɛ ba wuli la ye anw t'olu ye olu k'u sigi kɛ ka kule la ye i ka jeli t'anw ye dɛ anw t'o ye dɛ anw taara ka ban an bɔra ka fɛn caman de ye ɲana ka fɛn caman de dɔn k'a dɔn jamana bɛ taa sira min kan jamana bɛ jɔ cogo min sentiment tɛ jamana bɛ jɔ tiɲɛ dɔrɔn de kan n'i bɛ fonction la baara kɛ ni tiɲɛ anw ta ye nin de ye minnu bɛ Mali kɔnɔ aw b'u bagabaga de anw fana bɛ taa ka faraw ka ye o bɛ kɛ o hali n'a kɛra kalo 2 3 ye an bɛ taa vacances min na a tɛ mɛn mais hali an k'o kalo 2 kɛ prison na o ye cɛya dɔ de ye mais an tɛ bɔla an faso ɲɛ an bɛ ka min fɔ tan de i b'a minɛ kan da tugu se b'i ye mais mɔgɔw b'a lajɛ est-ce que i ye jɔn de minɛ a bɛ ka jamana nafolo min réclamer est-ce que ka ɲɛ min ye est-ce que i ye mɔgɔ kelen saisir i ye jɔn de ka mobili saisir a tɛ donc o b'a yɛrɛ i binna karisa kan k'a minɛ k'a datugu mais a tiɲɛ yɛrɛ la i ma se ka baara kɛ fanga de b'i la mais i ma se ka baara kɛ voilà a ye misiya bali Mali kɔnɔ fɔlɔ e tun kan k'i ban ka sigi Mali constitution kama k'a sɔrɔ i ma nin loi in ta ka appliquer e ye nin loi appliquer misiya bɛ kɛ Mali kɔnɔ e bɛ taa jɔn de minɛ o tɛ mɔgɔ wa e bɛ taa jɔn de minɛ e ni Alahu Taala cɛ e bɛ taa jɔn de minɛ n'i y'a mɛn Mali jolidenw misiw tɛ yan n ko Mali misiw de don e bɛ taa ɲini yɔrɔ jumɛn Mali misiw de don mais jɔn ni jɔn de don Allahu a'lam anw t'a dɔn mɔgɔ kelen minnu don mɔgɔ misi kelen ninnu n ko bɛ jamana de représenter i b'o jamana kelen de représenter o jamana de nana misiya ye ou bien e b'a fɛ ka t'u ɲini yɔrɔ jumɛn Segiba Banbilo min ye dɔnkili da Mali misiw la Mali jolidenw na a ye t'o ɲininka fɔlɔ hali n'a sɔrɔ a taara Guinée a ye t'a nɔfɛ ka na ale ye dɔnkili min da ka kɔ bin ye de a ye t'o nɔfɛ fɔlɔ a ye t'o nɔfɛ fɔlɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka baara kɛ ka jamana lajɛ vidéoman ninnu minɛni olu ka nɔgɔ an da minɛni ka nɔgɔ parce que anw b'a dɔn n'i ye nin miliyari ninnu récupérer sisan anw da bɛ yɛlɛma tɔɲɔ o de b'a to an bɛ ka kuma ta awa an bɛ ka min fɔ fana e b'a dɔn tiɲɛ de don tiɲɛ yɛrɛ de don kana da ka dɔnkilidalaw minɛ dɛ kana da ka vidéoman minɛ dɛ nin si t'an bɔ i ka sira in kan dɛ an ɲɛ b'i ka sira in de la nin tɛ kɛ BG ye anw bolo yan min ye BG ye de o tɛ ɲɛnabɔ yan min bɛ ɲɛnabɔ yan de ye juge a y'an ka wari wogo bɛ ka bɔ Bubayi ka mɔgɔw bolo ani IBK ka mɔgɔw bolo ani Bubu Sise ka mɔgɔw bolo ni Karimu ka mɔgɔw bolo relation fɛn fɛn b'u la a ye t'u bɛɛ ɲini nin de an mago bɛ nin de la mais an mago t'a la k'a fɔ ko i bɛna Facebook BG de créer an bolo yan de ni Facebook ma bɛn ni e tile ni internet ma bɛn ni e tile anw nɔ tɔ ye donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don an tɛ ka tɛna j'espère que aw ye message sɔrɔ
nte sagi misasi na video yi na wa tige aya tige katabla antikat na kono na uta tige ne ta tige katana yoroshi sali ambe ponjuro merci Angabulu nyawambulu na tabunu olubato olubato ka jamanajo andaba ma sangiwe andaba ma fiende angaba ani forowe angaba kunida anga emboze adia tiena no lude ao on suda segina cry woro dugu woro kubae badugu jelibae nine awe suda kasiwe cheba siwe dani bigon siwe bakoli siwe sori amteri siwe asia mohamed siwe nine awe odi boke tanga maliye kile kura bora awe nine awe ara yele bori Ogera sini, Islamo e arade la ka here gonle. Kele tae batili deli aradu onle. Udala aye mandi dugu sakani nilani. Soma soma aye joga na mali. Debu dir le rampas. Elke everything for. Jamu kele kwandre ao amwe. Nyamara de kwande. Mali kura jobabe. Asimi na ga chedo nge.